हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा विभक्ति। लोक माने देशर उन्नति पाई निजर स्वार्थ को बलि देवा उचित। अन्यान्य वाक्य परि एही वाक्य मध्ये केतोटी पदर समाहार अटे। एथिरे माने मा लोक माने र देशर वा निजर पाई माने उन्नति पाई कु माने स्वार्थ को व्यवहार करा जी वाक्यटी को विभिन्न पदरे विभक्त करा जायछि। एगुड़िक द्वारा संख्या और कारक प्रति घटुअछि। एगुड़िक गोटिए गोटिए वर्ण बा एकाधिक वर्ण समष्टि अटंती। तेणु जो वर्ण बा वर्ण समष्टि द्वारा संख्या एक वचन बहुवचन कारक कर्ता कर्म करण प्रभृति सूचित हुए ताहाकु विभक्ति कहुए। यथा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति इत्यादि। विभक्ति शब्दटी बी उपसर्ग भज धातु और ती प्रत्यय जोगरे गठित, जार अभिधानिक अर्थ हेउछि विभाग बा बंटन करिबा। नेक्स्ट विभक्ति सात भागर विभक्ति यथा प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति। ओडिया भाषा रे प्रचलित विभिन्न कारक व्यवहृत विभक्ति चिन्ह गुड़ी को एक वचन और बहुवचन भेदरे निम्न मते प्रदर्शन करा जाई थाए। यथा कारक कारक है कर्ता कारक रे प्रथमा विभक्ति एक वचन चिन्ह है टी टा टे टाए टी। बहुवचन रे ए मान माने एगुड़िक गुड़ाक। कर्म रे है द्वितीय विभक्ति कु कु की ठारू। बहुवचन रे कु मानंकु मानंक ठाकु गुडी को गुड़ाकु। कारक है करण कारक रे विभक्ति तृतीय विभक्ति ए रे द्वारा देही देई कतृ। बहुवचन चिन्ह है मानंक द्वारा मानंक देई मानंक देही मानंक कतृ। संप्रदान कारक है चतुर्थी विभक्ति एक वचन चिन्ह कु कु की पाई निमित्त सकाशे। बहुवचन चिन्ह है कु मानंक मानंक पाई मानंक निमित्त मानंक सकाश। अपादान कारक है पंचमी विभक्ति रु ठारू उ हूँ ठू ठू उ मानंकरु मानंक ठारू मानंक ठू मानंक ठू मानंक ठौ गुडी करू गुडा करू। षष्ठी विभक्ति है रम क कर कर मानंक मानंकर गुड़ी कर। अधिकरण है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति ए रे ठारे ठाई ठी ठेई तई। बहुवचन चिन्ह है मानंक रे मानंक ठारे मानंक ठाई मानंक ठेई गुडी करे गुडी ठारे गुडे गुडी ठेई गुडी कठी। विभक्तिर व्यवहार। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक रे प्रथमा विभक्ति यथा राम खाउछि गाईटी चोरिअछि पिलामाने खेलुथिले घोड़ा गुड़िक दौड़ुछंती। संबोधन रे प्रथमा विभक्ति यथा प्रधाने बसंतु बालके बलमान। क्रियापद न थाए केवल पदार्थ बा व्यक्ति को निर्देश करने प्रथमा विभक्ति यथा राम पक्षी कीट फल देवता इत्यादि। किए राम की घरेला केतेक अव्यय जोगरे प्रथमा विभक्ति यथा आम ग्राम रे रमा बोली झीटीए अच्छी। कर्म वाक्य कर्म प्रथमा विभक्ति यथा सीता द्वारा प्रबंधटी पाठ करा गला। ठीक सही पर नेक्स्ट संख्यावाचक शब्द प्रयोग रे प्रथमा विभक्ति यथा क्रिकेट खेल रे गोटिए दल 11टी खेलाड़ी अछंती। नेक्स्ट द्वितीय विभक्ति कर्म वाच्य रे द्वितीय विभक्ति यथा पिला माने विद्यालय को जाउछंती। धिक जोगे द्वितीय विभक्ति यथा देशद्रोही को की धक। अत्यंत संयोग बा व्याप्ति अर्थ रे मार्ग बा
କାଳ ବାଚକ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କୃଷ୍ଣ 4 ଦିନକୁ କଣ୍ଠ କରି ମଥୁରା ଗଲେ। 4 ଦିନ ହେଲା ବ୍ୟାପୀ। ନେକ୍ସଟ ନିକଟାର୍ଥକ ବା ଦୂରାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୁଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କଟକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 30 କିଲୋମିଟର। ନେକ୍ସଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତା କର୍ମକୁ ଏପରି ଫଳିଲା। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ବିପ୍ସା ବା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ, ମାସକୁ ମାସ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ, ଘରକୁ ଘର। କର୍ମ ବାଚ୍ୟ ଓ ଭାବବାଚ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଯଥା ତୁମକୁ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କର୍ମବାଚ୍ୟ। ରାମକୁ ଖେଳି ଆସେ। ଭାବବାଚ୍ୟ। ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଟଙ୍କାକୁ ଖଣ୍ଡେ ପାନ। ଧାନ ବସ୍ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା। ଉପଯୁକ୍ତ ବା ତୁଳନା ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯିଏ ବିରିକି ଚାଉଳ ତିନ୍ତେଇ ଦିଏ। ନେକ୍ସଟ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କରଣ କାରକେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କାଠିରେ ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ମାପୁଥିଲେ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ପବନ ଧୀରେ ବହୁଛି। ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। 10 ଟଙ୍କାରେ କଡ଼ାଏ ବା ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ। ବେଶୀ, ଊଣା, ହୀନ, ସାନ, ବଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା। ଯଥା ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ଧନରେ ବଡ଼, ସେ କର୍ମରେ ହୀନ। ହରି ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ଊଣା, ଗୋପାଳ ଉଚ୍ଚରେ ସାନ। ନେକ୍ସଟ 1 ନମ୍ବର ନାମ, ଗୋତ୍ର, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରକୃତ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ବିରାଟଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୀତା ସ୍ୱଭାବ ସରଳ, ସେ ଜାତିରେ କରଣ ଅଟେ। ନିମ୍ବ ପ୍ରକୃତିରେ ପିତା, ସେ ବର୍ଣ୍ଣରେ କଳା, ସେ ଗୋତ୍ରରେ କାଶ୍ୟପ। ନେକ୍ସଟ ଅଙ୍ଗ ବିକାଶରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋପାଳ ପାଦରେ ଖଞ୍ଜ, ହରି ହାତରେ କେମ୍ଫା। କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତି ବା ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ବୁଝାଇଲେ କାଳ ଓ ମାର୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ତୃତୀୟା। ଯଥା 2 ବର୍ଷରେ ପୋଳ କାମ ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କାରଣ ବା ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଯେମିତି ମୁନି ଅଭିଶାପରେ ଯଦୁବଂଶ କ୍ଷୟ ଗଲା। ସେ ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ବା ବାରଣାର୍ଥକ ପଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା। ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ଗୁଣରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ। ନେକ୍ସଟ ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ ଜୀବନରେ କି ଲାଭ। ନେକ୍ସଟ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟାରେ କି ଫଳ। ନେକ୍ସଟ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଯଥା ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦାନ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲେ। ମଶାକୁ ଧୂଆଁ ଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଅପାଦାନ କାରକେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଯଥା ଗଛରୁ ପତ୍ର ଖସିଲା। ହେତୁ ବା କାରଣ ବୁଝାଇଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ନିଜ ଦୋଷରୁ ପ୍ରାଣୀ କଷ୍ଟ ପାଏ। ବ୍ୟବହାରରୁ ବିଦ୍ୟା ଜଣାଯାଏ। ଠିକ୍ ଗରେ ହେଲା ଭିନ୍ନ ବା ଅଲଗା ବୁଝାଇଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। କଥାରୁ କାମ ଅଲଗା ହେଲେ ଗଲା। ଘରେ ହେଲା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ବୁଝାଇଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଯଥା ସିଂହ ହାତୀ ଠାରୁ ବେଶୀ ବଳବାନ। ହୀରା ସୁନା ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ନେକ୍ସଟ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ ତାହାର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ।
ଯଥା ପୁରୀ ଠାରୁ ପୂର୍ବକୁ ସମୁଦ୍ର, କଟକ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ପୁରୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଚରେ ମାର୍ଗ ଏବଂ କାଳର ପରିବ୍ୟାପ୍ତିରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ଯଥା ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ଠାରୁ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 6 ନମ୍ବର, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲୋପ ହେଲେ ସେହି କ୍ରିୟା କର୍ମ ବା ଅଧିକରଣ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି, ଯଥା ସେ କୋଠାରୁ ଦେଖୁଛି, କୋଠାରେ ଚଢ଼ି, ମୁଁ ତାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି, ଦୂରରେ ରହି। ରକ୍ଷାର୍ଥ ପରାଜୟ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ, ଯଥା ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ତୁମ ଭାଷାକୁ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କର। କାଞ୍ଚିରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ କୌରବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୀତିବାନ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, କ୍ରିୟା ସହିତ ଏହି ବିଭକ୍ତି କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କାରକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଯଥା ନଦୀର ଜଳ, ହରିର ବହି, ଦେଶର ରାଜା ଇତ୍ୟାଦି। ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ, ଯଥା କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ୟ ଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆଧାର ଆଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି। କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ, କାରକ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ବିଧ, ଯଥା କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ, କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ, କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମୟର ଗତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏଠାରେ ସମୟ ଗତି କରୁଅଛି, ଏହି ପଦଟି କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ସମୟର ଗତି ପଦଟି କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନାଗରିକର ଅଧିକାର, ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧନ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର ପଦଟି କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା, ଧନର ଅର୍ଜନ, ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟୟନ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, କରଣର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଦୁର୍ଜନ ବାରମ୍ବାର ଗଦାର ଆଘାତ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାରମ୍ବାର ଗଦାର ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଲେ। ଏଠାରେ ଗଦାର ଆଘାତ ଅର୍ଥ ଗଦା ଦ୍ୱାରା, ଆଘାତର ଅର୍ଥ ଗଦାର ପଦଟି କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସେହିପରି ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶରର ଆଘାତ, କ୍ଷୁଧାର ପୀଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପୁରୋହିତ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ, ଏଠାରେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପଦଟି ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେବ ଭିକାରୀର ରୁଟି, ବାଇଆଣୀର ଭାତ ଓ କୁକୁରର ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀର ଭୟ ଅଟେ, ଏଠାରେ ହାତୀର ଭୟ ହେଉଛି ହାତୀରୁ ଭୟ, ତେଣୁ ହାତୀର ଭୟ ପଦଟି ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସେହିପରି ସର୍ପ ଭୟ, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ, ପିତାଙ୍କ ଉତ୍ସନା ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାଙ୍କର କଳାର ଅନୁରାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ଏଠାରେ କଳାର ଅନୁରାଗ ହେଉଛି କଳାରେ ଅନୁରାଗ, ତେଣୁ କଳାର ପଦଟି ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭ୍ରମଣ, ଉଦ୍ୟାନର ଫୁଲ ଏବଂ ସାୟଂକାଳର ଭ୍ରମଣ ପ୍ରଭୃତି। ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ବା ଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଠିକ୍, ଜନ୍ୟ ଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ହରିର ପୁଅ ବା ଜନକର ଝିଅ ବା ପବନର ପୁତ୍ର।
ନେକ୍ସଟ ଆଧାର ଆଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ ପୁଷ୍ପ ଋଣୀୟ ଜଳ ବା ଜମିର ଧାନ ବା ବସ୍ତାର ଚାଉଳ। ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବା ପାପର ପରିଣାମ ବା ପୁଣ୍ୟର ଫଳ। ନେକ୍ସଟ ବିଶେଷଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଣର ପିଲା ବା ସୁଖର ଦିନ ବା ଆଦରର କନ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ ମହିଷୀର ସିଂହ ବା ଗାଈର ଲାଞ୍ଜ ବା ହାତୀର କାନ। ଭେଦ ବା ରୂପକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ବା କ୍ଷମାର ସାଗର ବା କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ସପ୍ତାହର ଛୁଟି ବା ମାସକର କାମ ବା ଘଣ୍ଟାକର ପାଠ। ନେକ୍ସଟ ସମାର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ରାମ ଅନୁଜ ପତ୍ନୀ ସହିତ ବଣକୁ ଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ବିନା ପରି ପ୍ରତି ଆଦି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯଥା ତୁମ ବିନା ମୋର ଗତି ନାହିଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ଆଉ କେହି ସହିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ଠରେ ହେଲା ନିମିତ୍ତାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଜଳର ନିମନ୍ତେ ସେ ନଦୀକୁ ଗଲା ପୁଣ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ସେ ଦାନ କରୁଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଗୋଟିକର ଗୁଣ ବା ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକ ଠାରୁ ପୃଥକ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଯଥା କାଳିଦାସ କବିମାନଙ୍କର ମଉଡ଼ମଣି ସିଂହ ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜା। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଯଥା ବର୍ଷା କାଳରେ କଦମ୍ବ ଫୁଟେ ପୁଷ୍ପରିଣୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଅଛି। ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ଉଦୟ ହେଲେ ବର୍ଷା ଆଗମନରେ କୃଷକ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ବିପ୍ସାର୍ଥରେ ବା ପୁନଃ ପୁନଃ ଉଲ୍ଲେଖରେ ସ୍ଥଳରେ ସପ୍ତମୀ ଯଥା ଦେଶେ ଦେଶେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି ଘରେ ଘରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ଜଳିଲାଣି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ସପ୍ତମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧନରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ନାସ୍ତିକର ବିଗ୍ରହରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ। ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ଅସାଦୃଶ୍ୟରେ ସପ୍ତମୀ ଯଥା ଭାଇ ଭାଇରେ କଳି ଅନନ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଘରେ ବାହାରେ ନିନ୍ଦା ଅନନ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସାଧୁ ନିପୁଣ କୁଶଳ ପଟୁ ଦକ୍ଷ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ସପ୍ତମୀ ଯଥା ସେ ବ୍ୟାକରଣରେ ପଟୁ ରାମ ସଙ୍ଗୀତରେ ନିପୁଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳ ବ୍ୟବହାର ଓଡ଼ିଆ ବିଭକ୍ତି କେତେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଯଥା ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତିକୁ ମାନଙ୍କୁ କି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରୟୋଗରେ ତ ର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯଥା ଆମ୍ଭନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି କୁ ସ୍ଥାନରେ କଇଁ କଇଁ କ ଆଦି ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ଯଥା ତାହାକୁ ସ୍ଥାନରେ ତାହା କଇ ତାହାଙ୍କଇ ତାହାଙ୍କଇ ତାହାଙ୍କେ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତି କରାଯାଏ ଯଥା ମୌଳିକ ବା ସ୍ୱରମୂଳ ଏବଂ ଅନୁସ୍ୱର୍ଗାତ୍ମକ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନମୂଳକ ଏ ଏଣେ ଉ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱରମୂଳକ ଏବଂ କୁ ଟି ଟା ରେ ଦ୍ୱାରା ର ରେ ରୁ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନମୂଳକ। କେତେକ ବ୍ୟାକରଣକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସ୍ୱରମୂଳକ ମୌଳିକ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳନ ରହିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁସ୍ୱର୍ଗାତ୍ମକ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନମୂଳକ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ପ୍ରଚଳନ ଘଟିଛି। ନିମିତ୍ତ ସକାଶେ ଦେହି ଦେଇ କର୍ତ୍ତୃକ ଆଦି କେତେକ ଶବ୍ଦ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ।
अनुशीलनी चलतु देखा। फास्ट क्वेश्चन विभक्ति क्या कहती यह केते प्रकार उदाहरण सहित लिख। जो वर्ण बा वर्ण समष्टि जोग हेबा द्वारा वाक्य रे पदगुड़िक कारक वचन क्रमे विभक्त होई सूचित हुए ताहाकु विभक्ति कहुए। अथवा वाक्य रे जो प्रत्यय द्वारा पदर वचन संख्या कारक सूचित हुए बा पदगुड़िक विभक्त हो जाए ताहाकु विभक्ति कहती। विभक्ति 7 प्रकार यथा प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति। उदाहरण पिलाटी खेलुची प्रथमा पिलाटी होची प्रथमा विभक्ति। तुमे पिलाटी को नियो एथिरे पिलाटी की होची द्वितीया विभक्ति। नेक्स्ट पिलाटी द्वारा काम हेला तृतीया विभक्ति पिलाटी द्वारा। नेक्स्ट ब्राह्मण पिलाटी को भोज्य थाली दियो ब्राह्मण पिलाटी को हेला एथिरे चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट पिलाटी हाथरू कंढेईटी खसी पड़िला हाथरू हेला पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट पिलाटीर गुण भल पिलाटीर हेला एथिरे षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट पिलाटी ठारे मोर काम अच्छी पिलाटी ठारे हेला सप्तमी विभक्ति। 2 नंबर क्वेश्चन ओडिया विभक्ति चिन्ह गुड़िक दर्शाई सेगुड़िक व्यवहार कर। उत्तर ओडिया रे 7 गोटी विभक्ति अच्छी 7 गोटी विभक्ति चिन्ह गुड़िक होछि निम्न प्रकार। प्रथमा विभक्ति टी टे टीए टा माने पिलाटी खेलुची पिला माने खेलुछंती। द्वितीय विभक्ति कुम कुम की ठारू मानंकु पिलांकु नियो पिला मानंकु दियो एटा होछि द्वितीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति हैला ए रे द्वारा देई देही पिलांको द्वारा काम कर। चतुर्थी विभक्ति हैला कु पाई निमित्त मानंकु भल नेतांकु भोट दियो। नेक्स्ट पंचमी विभक्ति ठू ठू उ मानंकु मानंकठू ठारू मो ठारू से बड़ एथिरे ठारू होची पंचमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति हैला र क कर मानंकर हरिर घर सुंदर एथिरे र होची षष्ठी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति हैला ए रे ठारे मानंक ठारे तांको ठारे मोर काम नाही ठारे होची एथिरे सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट 3 नंबर द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति मध्य पार्थक्य उदाहरण दर्शाओ। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हुए कर्म कारक रे कर्म पद को जहा दिया जाए ताहा उपरे तार अधिकार न थाए। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हुए संप्रदान कारक रे कर्म पद को जहा दिया जाए ताहा उपरे कर्तार संपूर्ण अधिकार थाए। उभय विभक्ति चिन्ह समान कु मानंकु मात्र चतुर्थी विभक्ति रे पाई निमित्त सकाशे चिन्ह रूपे व्यवहृत हुए। उदाहरण स्वरूप धोबा को लुगा दियो एठिरे धोबा लुगा उपरे अधिकार नाही तेणु द्वितीय विभक्ति रे धोबा प्लस कु हेला धोबा को होइछि। नेक्स्ट ब्राह्मण को लुगा दियो एठारे ब्राह्मण को लुगाटी दान दियागला दत्त लुगा ब्राह्मण को पूर्ण अधिकार होइछि तेणु ब्राह्मण प्लस कु ब्राह्मण को पदटी चतुर्थी विभक्ति होई अछि। नेक्स्ट 4 नंबर है संबंध प्रकार भेद दर्शाई प्रत्येक रु गोटे उदाहरण दियो। उत्तर है षष्ठी विभक्ति मूलक संबंध 9 प्रकार संबंध 9 प्रकार भेद को निम्न मते दर्शा जाउछि। कारक संबंध
छ भाग कारक सहित षष्ठी विभक्ति संबंधित ए दिगरु षष्ठी विभक्तिर संबंध कर्तृ संबंध कर्म संबंध करण संबंध संप्रदान अपादान अधिकरण संबंध भावरे षडविध उदाहरण स्वरूप नागरिकर अधिकार कर्तृ संबंध ईश्वरଙ୍କ उपासना कर्म संबंध रोगर जंत्रणा करण संबंध भिकारीर रुटी संप्रदान संबंध पितांक उत्सर्ना अपादान संबंध संध्यार भ्रमण अधिकार संबंध 2 नंबर सेव्य सेवक संबंध विष्णुंक भक्त वैष्णव जन्य जनक संबंध दशरथंक पुत्र दासरथी 4 आधार आधेय संबंध है पुष्परणीय बा जल मधुर नेक्स्ट कार्य कारण संबंध है परिश्रमर फल मिठा ठीक विशेषण संबंध है सुखर दिन आसी गला अंगा अंगी भाव संबंध है बाघर लांज अपेक्षा बिलेईर मुंड हेबा उचित नेक्स्ट अभेद बा रूपक संबंध है मो प्रभु क्षमार सागर है अभेद बा रूपक संबंध नेक्स्ट व्याप्ति संबंध है मासकर काम 10 दिन रे सरिला एथिरे मासकर काम है व्याप्ति संबंध नेक्स्ट 5 नंबर है रेखांकित पद मानकर विभक्ति सकारण निर्णय कर कहिछि तांको सहित मोर विरोध नाही एथिरे तांको है समार्थ हेतु तांको षष्ठी विभक्ति पद ठीक से बिराडी कपालरू सिक्का छेंडिला उत्तर है कपाल को माने कपाल को अनुसारी अर्थ बुझाइबा पई कपाल को द्वितीय विभक्ति हेछि मूर्ख काहीं रे बस हुए नाही 3 नंबर काहीं रे माने करण कारक तृतीय विभक्ति काहीं रे माने कहा द्वारा बा कोनोसी टी द्वारा नेक्स्ट 4 नंबर है हरिण बेगरे दौड़ी पारे एथिरे बेगरे है क्रिया विशेषण तृतीय नेक्स्ट 5 नंबर है बुढ़ाटी शीतरे थरुछि एथिरे शीतरे है हेतु अर्थरे तृतीय नेक्स्ट भिआई है बल ठारू बुद्धि बेसी दरकार माने बल ठारू है उत्कर्ष हेतु पंचमी विभक्ति नेक्स्ट पूरे पूरे उत्सव लगी रही माने पूरे पूरे है विपार सार्थक पंचमी गाड़ीटी धीरे चालू अच्छी माने धीरे है क्रिया विशेषण जोगे तृतीय विभक्ति 6 नंबर वाक्य मध्य उदाहरण दिह कही फास्ट है संबोधन रे प्रथम विभक्ति उदाहरण है बालके मोर बोल मान 2 है धिक जोगे द्वितीय विभक्ति मूर्ख को धिक 3 है मूल्य अर्थरे द्वितीय विभक्ति टंका को 2 खंड पान व्याप्ति अर्थरे पंचमी कपिलेन्द्र को साम्राज्य गंग ठारू गोदावरी पर्यंत लंबी थिला भावे पंचमी विभक्ति वर्षा आगमन रे मयूर नाचे नेक्स्ट अव्यय जोगे प्रथमा विभक्ति प्रति बोली झीटी ए चिता पकाई नेक्स्ट क्रिया विशेषण तृतीय विभक्ति नईटी समुद्र आड़ को धीरे बही चली नेक्स्ट निवारण अर्थरे चतुर्थी विभक्ति मशा को धुआ दियो एथिक रे हमर विभक्ति सरिला थैंक यू सो मच।